जो माँ और भौणी माने नुआरे सिलाई काम शिखुचंती अबा ब्लाउज फिटिंग रे जो मानकु असुविधा होची सेमानक पई ए वीडियोटी बहुत काम रे आसीबो। आपण माने ध्यान देई देखंतु जमारो स्किप करिवेनी। देखंतु एटा मु पछपट रेडी करनेची एटा सामना पट स्किप करिवेनी। स्किप कले आ बुझी पारिवेनी आपण माने। देखंतु सब एमती मु रेडी करनेची। रेडी कला परे आपण माने केमती सिलेबे आ फिटिंग करिवे मु से उपरे आपण मानको बुझेबी। देखंतु आगे पछपट एमती थुई देबे। तापरे सामना पट एमती रखिबे। फिटिंग आमे जेमती अध इंच छाड़ी थाउ से अध इंच हिसाब रे आपण माने सिले नेबे। मन रखिबे ए ब्लाउज रे मु पछपट को उल्टे गिरी सिले थिली सामना पट मु अस्तर दे गिरी ताकू एमती बुले गिरी सिले रखिची। एबे से अस्तर को आमे छाड़ी गिरी पछपट रखी गिरी एमती सिले करबा। ताकू एबे आमे डबल सिले करनाबा एमती। जमारू स्किप करिवेनी। स्किप कले आपण माने बुझी पारिवेनी। जो अस्तर मु मुड़ी गिरी सिले थिली मोटा हे जो बोली से जगह रे मु काटी देली। देखंतु एबे एमती फोल्ड करी आमे आकु एबे सिलाई कर दबा। एमती आमे सिलाई कर दबा। ए जगह रो भी आमे एमती एबे सिलाई कर नबा। ध्यान देई गिरी देखंतु आपण माने एमती हिसाब रे फिटिंग करिवे जमारू भूल हेबनी। देखंतु मन रखि थांतु ब्लाउज फिटिंग दी प्रकार हुए मु एटा गुटे प्रकार हिसाब रे आपण मानको देखेबी। आ गुटे हिसाब रे मु आपण मानको आउ थरे वीडियो आ गुटे वीडियो लोड करिवि देखिबे आपण माने जे मझिरे चिन्ह देई देबे। बॉटम जगह रे एमती धरिबे तापरे तळु को धरि गिरी ऊपर को एमती ए जगह सेव कर नेबे जदि साना बड़ थिबो। तापरे आर पटे भी एमती आमे एमती मझिरे धरिबा। धरला परे तळु को धरिबा तापरे कांध जॉइंट जगह रे आमे एमती सेव कर नबा। हाथ को एमती धरिबा मझिरे गुटे कट चिन्ह देई दबा। ए जगह रे जदि साना बड़ थाए ताहेले टिके सेव कर नबा। आमे एमती सेव निश्चय करिवे। जदि सेव करिवे बराबर हमर जॉइंट की जॉइंट पूरा मिसिक रहिबो। एमती मझिरे रखिली मु तापरे एबे सिले नेबी। देखंतु आपण भी एमती जमारू झिकिबेनी सीधा जेमती अछि सेमती थुई थुई आराम रे थुईबे आ सिलेबे। झिकिबेनी झिकिले माने झिकी हे जिवो साना बड़ टाइप रो हबो। तेणु जेमती अछि सेमती रे एमती साधा ऊपर हल्का हल्का रखी सिले नेबे। मन रखिबे केबे भी हाथ को आर्म होल जगह रे जेतेबेले भी जॉइंट करिवे जमारू झिकिबेनी। तापर एमती जॉइंट डबल टिच मार दबा। आमे जॉइंट हैला परे ए भलिया आसीबो हमरो। देखंतु तापर आ गुटे हाथ आमे जॉइंट करिबा। एठी भी आमे हाथ को चेक कर नबा मझी जगह रे गुटे कट देई दबा। यदि ए जगह साना बड़ अछि हमको एमती सेव कर दबा। ए जगह रे भी आमे सेव कर नबा मझिरे एमती रखिबे। मझिरे एमती रखी तापरे सिलाई करिबा। हाथ जॉइंट कला समय रे जमारू झिकिबेनी। हल्का हल्का ऊपर एमती थुई किना आपण माने एमती सिलाई करिवे। देखंतु मु मझिरे रखी कि एबे सिलाई दउची तापरे डबल स्टिच करिवि।
ଏବେ ମୁଁ ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ କରି ନେଉଛି। ଅଣ୍ଟା ଅଛି 32, ତେଣୁ ମୁଁ 8ରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଲି, ମଝିରୁ ରଖିକିରି 8 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ଏମିତି ହିସାବରେ ଫିଟିଂ କରିବେ, ସାନ ବଡ଼ କରିବେନି। ଏମିତି ହିସାବରେ ମଝିରେ ଏଇଟା ରଖିବେ, ଏମିତି ଧରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଛାଡ଼ିବା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଫିଟିଂ ପରେ ବି ସେତିକି ହିଁ କୋନା ରଖିବା, ବରାବର ହବ, ସମାନ ହବ। 6 2 ସୁତ ଆମର ଅଛି, ମାନେ 11.5 ଅଛି ହାତ, ମାନେ 5.5 2 ସୁତରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ରଖିକିରି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ରଖି ଏମିତି ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଯେତିକି କପଡ଼ା ଆମର ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି କଟ୍ କରିନେବା ପୁରା। ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ମଝିରେ ରଖିବା, ଏମିତି ଧରିବା। ଚିହ୍ନ ବାହାରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ ଆମକୁ ହାତ ଫିଟିଂ ପରେ ବି ସେତିକି କପଡ଼ା ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଜଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକିରି ସିଲେଇ ଥିଲେ, ଏଇଠି ବି ଆମେ ସେମିତି ହିସାବରେ ରଖିବା, ସିଲେଇ ନେବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ କଟ୍ କରିଦେବା। ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାର ଛାତି ଅପେକ୍ଷା ହାତ ସାନ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଫିଟିଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏମିତି ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେଲେ, ହାତର ଗୁଲେଇ ଯେତିକି ଅଛି ତାର ଅଧାରେ ଆମେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା। 11.5 ଅଛି, ମାନେ 5.5 2 ସୁତରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତିର ମଝି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 2 ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ତଳକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମର ସିଧା ଆସିବ। ଏଇଠୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ମୁଭ୍ ହେଇକିରି ହାତ ଜଏଣ୍ଟରେ ଫିଟିଂ ହେବ। ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। এই ଜାଗାରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ, ଏଇଠୁ ବି ସିଲେଇ କରିବା। ମାନେ ହାତ ଯେଉଁଠି ଜଏଣ୍ଟ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସମାନ କରିଦେଲେ 5.5 2 ସୁତରେ। ତାପରେ ଛାତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ ସେଠି 2 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇକିରି 2 ସୁତ ଏମିତି ଭିତରକୁ ଦେଇକିରି ଆମେ ଫିଟିଂ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ମାରିଦେବା, ସିଧାରେ ମାରିଦେବେ। ଏମିତି ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ। 2ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଛଡ଼ା, ମାନେ 2 ସୁତରେ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟିଚ୍ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ହାତ ଜାଗାରେ 2ଟା ସମାନରେ ଜଏଣ୍ଟ ଆସିକିରି ମିଶିଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାନ ବଡ଼ କରିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ହିସାବରେ ଫିଟିଂ କରିବେ, ଫିଟିଂ ବରାବର ହେବ, ଫିଟିଂରେ ଅସୁବିଧା ଆଉ ହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଫିଟିଂ ହୁଏ। ଯେତିକି ସୂତା ବାହାରିଥିବ ସବୁ ଏମିତି ଆମେ କାଟି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେବ ଆମର ଫିଟିଂ। ଏପଟେ ବି ଏମିତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ପୁରା ସମାନ ଷ୍ଟିଚ୍ ଏମିତି ହେବ, ଟିକେ ବି ସାନ ବଡ଼ ହେବନି। ଏପଟେ ବି ସେମିତି ସମାନ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏମିତି ହେବ। ଫିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲାଉଜ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ମଝିରେ ରଖିବେ, ପୁରା ବରାବର ହେବା କଥା, ସାନ ବଡ଼ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏମିତି ହେବ।